ড্রেস থেকে পড়েছে চারজন। নারী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সারা বিশ্বের সঙ্গে দেশে এবং এই রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে নারীদের অধিকার এবং তাদের সম্মান রক্ষা বা রাজনৈতিক হোক, অর্থনৈতিক হোক, সামাজিক হোক, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীদের যাতে সমান অধিকার থাকে সেদিকে আমাদের সরকার, আমাদের দেশ এবং সারা বিশ্ব দীর্ঘদিন আন্দোলন করে যাচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আজকে সিবিসির এবং সিসির উদ্যোগে এবং ক্রাইম অ্যান্ড কন্ট্রোল সোসাইটি, রেড ক্রস সোসাইটি সহ বিভিন্ন সংস্থা, সামাজিক সংস্থা আজকে বেরিয়েছে। একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, ক্যান্সারের প্রতিরোধ করা। ক্যান্সার এবং ক্যান্সারের প্রতিরোধ, ক্যান্সার হলে পরে কী করা উচিত এবং ক্যান্সারকে প্রতিরোধ করতে গেলে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, ডাক্তারবাবুরার সঙ্গে আমরা আজকে বেরিয়েছি। উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরবাসীকে, রাজ্যবাসীকে জানানো ক্যান্সার প্রতিরোধে সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং যে ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্য দপ্তর দেওয়া হচ্ছে সেগুলি যাতে গ্রহণ করে এবং নারীদের অধিকার এবং নারীদের সম্মান সুরক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের আজকে কী করণীয় এটাও অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মধ্যে আজকের এই বলবো যে এটা র্যালি হবে, তার মাধ্যমে জানকারি দেওয়ার জন্য আজকের এই সামাজিক সংস্থাগুলি একত্রিত হয়ে মিছিল আয়োজন করা হয়েছে। इंटरनेशनल वुमेंस डे के सेलिब्रेट करने के लिए हम सारे बच्चों के साथ, लेडीज़ के साथ आमंत्रित हुए हैं। हमारा मेन काम जो है, हम अगर आप देख सकते हैं पे सारे हॉस्पिटल और एनजीओ ग्रुप्स के सबके नाम लिखे हुए हैं। हम लोग का मेन काम ये है कि कैंसर के अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे जाके बहुत लोग इस चीज़ से सफ़र होने वाले हैं, परेशानी होगी, सेहत मुश्किल होगा, कैंसर को लेके इन लोगों को बहुत तकलीफ़ होने वाला है। तो इस मामले में कैंसर के बारे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज हम एक छोटा सा एक वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम लोगों के सामने एक रख सकते हैं कि कैंसर को अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इन चीज़ों को जानकारी के लिए हम ऐसे एक छोटा सा एक वॉक निकाले आज। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामन है, मैं सीबीसी से कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूँ और हमारे साथ आज इस ग्रुप में मधुरूपम मेमोरियल कैंसर वेलफेयर सोसाइटी का जो एनजीओ ग्रुप वो हमारे साथ हैं, क्राइम एंड कंट्रोल अवेयरनेस एसोसिएशन सोसाइटी हमारे साथ में है, रेड क्रॉस सोसाइटी है हमारे साथ में। ये सारे जितने भी एनजीओ हैं हम सारे मिलके कैंसर के अवेयरनेस के बारे बहुत सारे आगे भी प्रोग्राम करने वाले हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि कैंसर को भगाने के लिए क्या करना है। तो कैंसर से हमारे लिए भय नहीं करना चाहिए, डर नहीं है, कैंसर का आज इलाज है। तो इसको हम लोग आज से प्रमोट करने वाले हैं।